Boss, oh. Ay, salamat. Pre, subayad ko. Salamat, boss. 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 Ano ito? Pabakal ko na yun, boss, oh. Yan na bike? Iyo, boss. 2,000 lang, ah. Ay, mahalin man sa 2,000. Dawa pera na lang, boss. 1,000 mo lang kanya akong kulig di? Okay na yan, boss. Pwede na Okay na po. Salamat, boss. Sige, darong ko na Sige na po. Salamat, boss. Sige, no problem. Anong kung cellphone hayop na ito? Madyan ako! Putang ina, sumay ko! Ay! Ano, boss? Galing mo sumay ko, hindi. Ay, dai, boss. Mayo ko dyan na lang na bike. Dako lang pala sumay sa diri na hayop. Putang ina, sumay kong hayop na ito.